Learning experiences. We have seen that what are learning experiences یا activities یا environment کیا ہے جو ہم بچوں کو provide کرتے ہیں so that we can achieve the objectives. So first we identified the objectives, we selected the objectives, and now we have to start worrying about that how these objectives can be achieved in the classroom. کلاس روم میں ہم جانتے ہیں کہ there is a diversity among the students. ہر بچہ ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ہر بچے کی ایک سمجھ ڈفرینٹ لیول کی ہے, اور ایک ہی کلاس میں مختلف ایج گروپ کے بچے بھی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب ہم انوائرمنٹ کو ترتیب دیتے ہیں تو اسی انوائرمنٹ سے ہر بچہ مختلف چیزیں سیکھ رہا ہوگا. اب اساتذہ کے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ کس طرح سے لرننگ انوائرمنٹ کو ترتیب دیا جائے اور کیسے اس طرح سے سچویشن کریٹ کی جائے کہ بھلے مکمل طور پر نہ صحیح لیکن ہمارا انٹینڈڈ آبجیکٹو جس میں ہم ڈیزائرڈ بیہیویئر اور کانٹینٹ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اس کو اچیو کر لیا جائے. یہ بھی ناممکن ہے بینگ کریکولم ڈیولپرز آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم ایک سیٹ نمبر آف آبجیکٹیوز اور سیٹ نمبر آف لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دے دیں, کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب آپ یہ لرننگ ایکسپیرینس کلاس روم میں پرووائڈ کریں گے یا اس کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز کو کریٹ کریں گے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم ہر آبجیکٹو کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دے دیں اور اس کو کلاس روم کے لیے پرووائڈ کر دیں یا ہم اپنے کریکولم میں سجیسٹ کر دیں. There are certain principles which are to be kept in mind while we suggest any learning experience for the achievement of objectives at elementary level. How to select learning experience to attain objectives? Particular learning experience which are appropriate for attaining of objectives, they vary with the kind of objectives. آپ نے کس طرح کا لرننگ ایکسپیرینس دینا ہے, ہم کیسی انوائرمنٹ ترتیب دینا چاہتے ہیں اور کس قسم کی ایکٹیویٹیز کو سجیسٹ کرتے ہیں, وہ ہر آبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا. لہٰذا یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں اور ایک مین گائیڈ لائن کے طور پر سمجھنے کے بعد ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دے سکتے ہیں یا کریکولم کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں. What are these principles? First principle is that we should ensure that learning experience is of the kind where there is an opportunity for the students to practice, کہ وہ پریکٹس کر سکیں, ہاتھوں سے پریکٹس کر سکیں, ذہنی طور پر کام کر سکیں. The learning experiences and environment and situation, they got to be satisfying for the students, کہ وہ مطمئن ہو سکیں اور ایک sense of achievement ان کے درمیان ڈیولپ کر جائے. They got to be desired reactions and range of possibility. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا اس ایج گروپ کے لیے اور اس اسٹیج ڈیولپمنٹ کے لیے آبجیکٹیو اور اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا یا سجیسٹ کیا گیا لرننگ ایکسپیرینس اپروپریٹ بھی ہے یا نہیں ہے. نمبر 4 از ملٹیپلسٹی آف لرننگ ایکسپیرینسز. لرننگ ایکسپیرینسز کی مدد سے ہم کئی آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں اور ایک لرننگ ایکسپیرینس یا زیادہ لرننگ ایکسپیرینسز کی مدد سے ہم ایک سے زیادہ آبجیکٹیوز کو بھی اچیو کر سکتے ہیں. لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ملٹیپلسٹی آف دی آؤٹ کمز, یا جو ہمارے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لرننگ ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے کئی آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیں جو ہمارے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اور ان انٹینڈڈ آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ ہم ان پرنسپلز کو کس طرح سے لاگو کر سکتے ہیں اور ہم ان پرنسپلز پر کس طرح عمل کرتے ہوئے یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا لرننگ ایکسپیرینس ترتیب دیا جائے. فرسٹ پرنسپل از اپرچونٹی ٹو پریکٹس فار دا اسٹوڈنٹس دوز ہو ول بی ان دی کلاس رومس. فار دی اٹینمنٹ آف این آبجیکٹو in the classroom, a student must be given ample opportunity. اس کو اتنے چانسز دینا ضروری ہے کہ وہ اس بیہیویئر کو یا اس ایٹیچیوڈ کو جو آپ بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کی پریکٹس کر سکے. اور ہمارا آبجیکٹیو جو اسی کے اگینسٹ ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ریڈنگ کر سکے یا بچہ آبزرویشن کر سکے اور اس کی آبزرویشن کو لسٹ ڈاؤن کر سکے. سو ہمیں لرننگ ایکسپیرینس کو طے کرتے ہوئے یا سجیسٹ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کس طرح سے بچے کو کتنا وقت آپ نے ہینڈز آن پریکٹس کے لیے دینا ہے اور بچہ
क्लास रूम में इस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर करे सो दैट ही और शी कैन प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के बाद फिर हम देख सकते हैं कि वो डिजायर्ड बिहेवियर जो बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप हो गया है। ये याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम चाहते हैं कि एक खास बिहेवियर को डेवलप किया जाए और खास स्किल की डेवलपमेंट हो। सेकंड, हम चाहते हैं कि बच्चा उस कंटेंट को समझ ले जिस पर उसने उस स्किल को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल सीख ले। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल चाहते हैं बच्चे को सीखने के लिए, तो आपको लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरह की देनी पड़ेगी कि वहां पर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी पड़े। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम आप एक स्मॉल साइंस की एक्टिविटी पर भी करा सकते हैं और आप इसको किसी और सब्जेक्ट एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे ये देखें कि हमारी क्लासरूम में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो लंबे हैं। सो इस ग्रुपिंग को करते हुए बच्चे अपनी क्लास के बच्चों को काउंट करेंगे और हाइट्स को मेजर करेंगे और उसको लिखते चले जाएंगे। सो इस प्रैक्टिसिंग की एक्टिविटी में आप सीख रहे हैं कि मेजरमेंट किस तरह से करनी है, ग्रुप्स किस तरह से बनाने हैं, और फिर हमें ये कैसे तय करना है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे किस हद तक लंबे हैं और किस हद तक छोटे कद वाले हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा एक वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स को स्टडी करे और फिर इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करे या डिस्क्राइब करे, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे कि आप बच्चों को किताबें प्रोवाइड करें और उसके बाद आप चाहें कि वो बच्चे इन किताबों को पढ़ें भी। जब तक बच्चे किताबों को पढ़ेंगे नहीं, उनमें इंटरेस्ट की या दिलचस्पी का स्किल या एक बिहेवियर जो हम इनकलकेट करना चाहते हैं वो इनकलकेट नहीं होगा। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लर्निंग एक्सपीरियंस जो भी अपने करिकुलम में सजेस्ट करते हैं उसके मुताबिक हमें लर्निंग एक्सपीरियंस में बच्चे को इतना चांस भी देना होगा कि वो खुद से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करे। उस एक्टिविटी में मुकम्मल तौर पर डूबकर एक्टिविटी करने के बाद वो इस काबिल हो जाए कि उसमें मुकम्मल तौर पर नहीं तो किसी हद तक दिलचस्पी पैदा हो जाए या एक स्किल जो हम डेवलप करना चाहते हैं वो स्किल डेवलप हो जाए। आप साइंस में एक्टिविटीज कराते हुए चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल कराया जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने किस किस्म का प्रॉब्लम देना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे को कितना वक्त लगेगा। अगर बच्चे ने इंडिपेंडेंटली काम करना है तो क्या बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से सीखें तो यकीनन आपको क्लासरूम में स्मॉल ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। इन ग्रुप्स को बनाने के बाद आपको हर ग्रुप में हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देनी पड़ेगी, जिसमें बच्चे अपनी एक्टिविटी को इस तरह से तरतीब देंगे कि हर बच्चा मुख्तलिफ किस्म का काम कर रहा होगा। मसलन अगर आप हाइट की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक बच्चे का काम है कि उसने हाइट को मेजर करना है। ये एक मेजरिंग टेप की मदद से भी हो सकता है। आप एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने वक्त देखना है कि कितना वक्त हमने इस एक्टिविटी को लगाना है और कितने वक्त में हमने इस एक्टिविटी को पूरा कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से एक बच्चे का ये काम है कि उसने नोट टेकिंग करनी है, यानी उसने लिखते जाना है हर बच्चे का नाम और उसकी हाइट अपने ग्रुप में। हम एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अब आपने क्लासरूम में इस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है और इसके नताइज को बयान करना है। सो इस तमाम एक्टिविटी के दौरान जहां पर बच्चे मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं और इस एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि बच्चों में एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और दे विल लर्न द स्किल ऑफ मेजरिंग ईच अदर। मेजरमेंट किस तरह से करनी है, एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे करनी है, हमने इस मेजरमेंट को लिखना कैसे है और फिर हमने इस मेजरिंग टेबल की मदद से किस तरह से बताना है कि हमारी क्लास में बच्चे कितनी हाइट के हैं और कितने बच्चे छोटे कद वाले या बड़े कद वाले हैं। During this activity we have to explain to the students कि हम किसी बच्चे को भी रिडिक्यूल नहीं करना चाहते कि कोई लंबा है या छोटा है। बेसिक मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें मेजरमेंट का स्किल आ जाए और हमारा इंटरेस्ट अपने आप में भी डेवलप हो जाए। लिहाजा इस तरह की एक्टिविटीज में जब हम सजेस्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमें मुकम्मल तौर पर बच्चे को अपॉर्चुनिटी फराहम करनी है कि वो इस एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म कर सके
اور اس میں دلچسپی کا عنصر بھی شامل ہو جائے اور پرابلم سالونگ کا اسکل بھی ڈیولپ ہو جائے.